এই তুবা একটা গান শোনা তো, আজকে না মনটা খুব খারাপ বুঝলি, মানে কি করব, কোথায় যাব। সাদিয়ার বোন নাদিয়ার পটাইতে চাইলাম, সেখানেও আমি ব্যর্থ। দেখলাম যে নাদিয়ার নাকি 3-4টা বয়ফ্রেন্ড আগে থেকেই ছিল, এখনো 3-4টা একসাথে চালাইতেছে উসিস। এখন জন্নার বোন সন্ন্যারে চাইছিলাম, ও দেখি যে ও বলে যে এক মোবাইলে তো 3-4টা চিম চলতেই পারে। সো একটা গান শোনা, মনটা খুব খারাপ ভাই। তোর ব্যবহারটা আজও ভুলিনি। ও সরি, তুই তো বন্ধু। Women. বন্ধু তোর ব্যবহারটা আজও ভুলিনি। বন্ধু তোর ব্যবহারটা আজও ভুলিনি। জানতাম না তোর মনের মাঝে এত শয়তানি। জানতাম না তোর মনের মাঝে এত শয়তানি। হ্যাঁ, কিরে ভাই, আমি তোর সাথে কোনদিন খারাপ বিহেভ করছি বলতো? তোরা না জীবনে বালা হবি না। বলছি মন খারাপ, একটা ভালো করে গান শোনা। আচ্ছা সাপোজ আমি তোর বয়ফ্রেন্ড, এন্ড বয়ফ্রেন্ড হিসাবে আমাকে একটা গান শোনা সুন্দর করে প্লিজ ভাই। दम दम हरदम मरते हैं नाम पे तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम मरते हैं नाम की तेरे, जीते हैं तेरे लिए मरते हैं नाम की तेरे। जाना समझाओ ना, दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। रहता है जाना समझो ना, दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क तेरे। वैसे ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। হইছে মানে দৌড়াইছে ভাই, সিরিয়াসলি সেরা হইছে সেরা। আচ্ছা আরেকবার পুরো লিরিক্সটা আরেকবার ভালো করে একটু শোনাই দে তো। तेरे हो आंखों में देखो मेरे दिल की कहो, ओ मेरे साजना में डोला मेरे ओ, बाहों में भर जो कभी ना जाने दो। दम 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 हरदम मरते हैं नाम पे तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हरदम मरते हैं नाम पे तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं ना। जाना समझाओ ना, दिल कहता है तेरे गलियों में ही रहता है। जाना समझाओ ना, दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क तेरे। ओ मेरे साजना बिटोला मेरे ओ, बाहों में भर लुका ही ना जाने दो। वैसे হ্যাঁ তুবা, আমি তোরে যেটা বলছি ওটা একটু ভেবে দেখবি, ঠিক আছে? স্টুডিওতে ট্রাই করতে পারিস। আর গাইস তোমরা কমেন্টে জানাই দাও, উইথাউট এনি মিউজিক, উইথাউট এনি ভয়েস এডিটিং, জাস্ট এমনিতে খালি গলায় কত অসাম হয়েছে না? সো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাই দিবা, আর তুই একটু ট্রাই করতে পারিস, ঠিক আছে? আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকো।